اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous adressons la plus belle salutation à tous nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, à tous les musulmans sans exception. Cette belle salutation qu'est la paix de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Anfaou, ani ambaou, ankorou, ame aufo, slamaya folisenmana, ame aufo. Masa Allah ta'ala e foli nyuma min kere kere ka di jonka fisamanto mami ala karamanto ye sallallahu alayhi wa sallama. Ni foli senman kofe ni Allah ta'ala sona biye dokun ka son herma le vendredi alhamdulillah est le meilleur jour inshallah de la semaine. Bi jumalum belebele ni nani Allah ta'ala sona amena nyon baro duwa belebele doka kada ka slama ka kele ka finte foye fo duwa duwawu le ban sabati duwawu le ban korota duwawu le ba to ne ni e haju bebe noya duwawu mi nama ke ka nyasin Allah ta'ala ma duwawu mi nama nyini Allah ta'ala fe kwa yandeme ni Allah ta'ala sona amena na kuma kabe duwawu ma duwawu do be islama u ba fo wati be metuya na islama u ba fo yoro minula ate fo afo yoro la duwawu ka kan ka fo fami ya fo yoro la ni ya fo yoro la chama na ni ya foni limanya ka foni Allah ta'ala ka hina hinini a chama na duwa ube nafanya duwa ufolama ama Allah ta'ala dali duwa mina photo amolo ne pas donc ka fo salama chama mbado presque je sais que tous les musulmans, je peux dire même 90% des musulmans alhamdulillah bebe ni duwa ulo. Mais l'invocation là même c'est basé sur quoi? Parce qu'aujourd'hui quand on t'annonce un décès, tu as perdu un parent, tu as perdu un frère, les gens se disent subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas sa place. Et ça y a deux fois là, on t'a annoncé une nouvelle comme ça, oye kibaroya do jori ka fo ebe singa kibaroya ni laben ko la hawla wa la quwwata illa billah. Ayi la hawla wa la quwwata illa billah fo yoroto yoroi. Ni saya fola adamade ni kibaroya suguni no annoncer la adamade ma. Ini mu kali kaka ini mu foli kaka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Odeye ni saya fola adama de ni saya annonce leima ka foko karama serail latikeke ai e kana foko la hawla wala quwwata illa billah. Tumada shokilo abese ka ambesoro ni saya fola ni ebese ka kuma do fo kodo yere bese bolila al nasoro afoyoro to yoro. Mais la hawla wala quwwata illa billah. Akakan ka fawati duma, akakan ka fatuma najma. Je prends un étudiant.
Je prends un écrivain. Je prends Mami Medola Kokbelen Dola Koninka Belen Kosebe. Ah, mais fait qu'un livre de Sebe. Je ne sais pas par où il faut commencer, où il faut terminer. Tu as me fait qu'un do Konina ni Koyere Kabele. Ma donne une Koyere Ket Abe Fenfeni Kokbelendo. Ni me fait qu'un do là. Et bien, do Kokbelen ni Kumakamiye. La hawla wala quwwata illa billah. Ala kira ka sahaba belebele dobe Abu Musa al-Ash'ari ani kira tumbola ani sahaba u voyage dola ni voyage sahaba tun keni meka ala taala wele ka ala ko fo korota ala kira ko sahaba ma aw be mansami wele lani aw ya dususma aw ya forli mabe masa ala taala te masaye ka fo ka te meninke wala ma ka fo ko ala taala te ala taala klobe awla ala taala keni meka awye mais aw keni meka foni mankanya nyamima ko masa ala taala te tlobure subhanallah do ala kira tolola ni voyage gelena asina kana ka sahaba belebele ninko Abu Musa al-Ash'ari anana soro ka soro sahaba jani tawbe min fola le tun do fola ale tun keni meka fo la hawla wala quwwata illa billah ale tun keni meka ta foni kama jigide sahaba tawtum keni meka Allah taala korota Allahu akbar kira ko ay ma keni meka foni kule kan sugu minu ye Allah taala be meninke Allah taala fana me masamine ateko mate masamine anyame awla abauka ke wali pe ma flela ala kira semigala Abu Musa ma akome minyini fe puis afo ko la hawla wala quwwata illa billah kasoro ala yara tun keni meka o le fo d'accord jani ala kira yena fo ye kwa ya fo kira ko sallallahu alaihi wasallam ni kame ko arjine sani lakle arjine lulu lakle arjine kesu sanu kesu na diamant kesu ani arjine diamant fun ka kesu na ma fama ngo trésor arjine trésor le la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah. Un musulman qui a la hawla wala quwwata illa billah avec lui. Et bien on a do affaire belona. Et bien on a do kola kominu tuya na kagbele. Nya musoko gbele yala, nya cheko gbele yala, nya denko gbele yala, nga barako gbele yala, mais nana ko gbele do damna. La hawla wala quwwata illa billah. Qu'est-ce que signifie la hawla wala quwwata illa billah? Adamade ebena duwa fabi jija ka korolo ni ka korolo ayara be duwa diaye afoli fana men no ya ibolo la hawla wala quwwata illa billah kuma na surunya boloma ya yara kale kuma site se foila dan fen foite se eka ko yelemana dan fen foite se eka ko décider la dan fen foite se akan na folona afanga tala ki e boyka kon na filla fo Allah taala la hawla toya foite yelemani foite changement foite nebe do la commune ni ko yelemani na changer lini akol labana akol labin dan fen fosite se la hawla ay li ala la foite changement tay ketcho foite wala quwwata fanga ma foite a fanga benina de il est robuste il est fort ah lui il peut m'aider lui il peut me sortir de ça de ay il peut pas la hawla wala quwwata illa billah illa exception belebelele ya yaraka ka fo dan fente se yelamaninke ya yaraka fo dan fente se afanga kela ka yelamaninke fanga yerete ela chokoyate ebolo fanga te mala chokoyate ma fo ibolo illa billah il faut Allah taala cher parents Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que la majorité des musulmans nous connaissons tous cette belle invocation qui est la hawla wala quwwata illa billah. Mais pour mettre ça en pratique, abe fo wati duma, abe fo yoro duma, abe fo kunduma koson. Slama be sa fo la wati be. Slama be si bolokela la wati be. Wati ki dia. Et slama be sa fo la fana ali slama muso munu teseljila. O be sa fo la. Soufe kota la, klefe yoro kota la. Al na fo wati do ko fo la.
mais ni mese fola slama bolo sanga ni wati be kadaka haju be adama don kan bala yakube adama don kan anyati nyane problème baw bi kan a problème yere ma lon ka fo ni problème me nyana ba togodi na balma chaw na fala ko problème be bi mamunu be tunga na tungaranga don emi sigini me amerique cho ne kamede ma emi sigini me européen chon kame an yere de ma yalo est-ce que ça va comme nous kamana bamana je n'ai pas encore eu mes papiers, je suis pas encore marié, j'ai pas encore eu des enfants, mais l'invocation la hawla wa la quwwata aussi t'attend. Montre à Allah subhanahu wa ta'ala que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala d'enfin faut citer ce berlan une puissance corps. La hawla wa la quwwata illa billahi. Faut Allah ta'ala ka c'est ani Allah ta'ala ka yelemani. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, nina tunye barukuru ni ka Allah teme anfa ukuloka ni amba utloka me mato neni ebe senia ka anyere ke anyere taye ka Allah ta'ala wuleni anyere ka wuleli anteta an kumbirin dan fin koro anteta dan fin semna anyere teta dan fin tajimna anyere te barake ka di mauma ka foko an keto lu balola an me Allah ta'ala le kan ka kotriye an ka ko fitini ni an ka ko belebele bela أو متوحيد لتاك بارك إن كان ينام بلا كفوننا. Chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut faire ce changement dans ta vie sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux même compter sur ton avocat. Ah, mon avocat, il est compétent. Ton avocat, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il peut venir, il tape poteau, il ne peut pas réussir. Il ne peut même pas régler ton problème. Tu vas laisser l'autre avocat, tu vas le prendre un autre avocat. Ah oui, on m'a parlé de cet avocat-là, lui là aussi, il est bien. Et bien, voir des avocats au Fanama, à le coquelin. Avocat ou avocat mansa, est-ce qu'il va dans avocat ou avocat mansa, les Allah ta'ala. Wati dola, bana dobila, kenime ki toro. Ah, bana yarebe furaka choko di docteur Somunu Kofolanye. Non, l'hôpital là vraiment, docteur Mounou ils sont beaucoup compétents. Ils sont compétents, ils savent comment traiter un patient, ils savent, alhamdoulilah, détecter la maladie. Ils ont des scanners. Fais ce que vous avez fait. Malmache. Et bien, nous sommes à l'hôpital là. Au bilan de scanner, il ote banaye. Banate na yela obolo. Il fari beda yela obolo. Il kunda yela obolo. Ah, ama banaye de subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Masa Allah ta'ala de yela mani masai. Fanga masa. Kono na fili bele bele minu bika. A wulili masa te masa foye du kolokoka. Masa Allah ta'ala kele ne bese kanim bewuli kabo adamadeka. Ah, commission j'ai rendez-vous là-bas. Nya saba ko rendez-vous c'est là. Karamo awya duwa ke alhamdulillah ka duwa ni karamo fe kuma ba. Ni dani me mami kan limanyala. Ni rendez-vous belo mi bolo. E bese duwa ni na fe. Ka duwa ni kuma ba do. Membalma chani mbalma mzo. Dani ye duwa ni ye konti yere fana ka duwa kan folo. Yere ye duwa ki yere folo. La hawla wala quwwata illa billah. Abibo ko chamana, abibo joro ko chamana. Allah ta'ala ka se, ani Allah ta'ala ka fonserea, ani Allah ta'ala ka karabali. Iyo de yera Allah ta'ala la. Masami karabali masai, yera la ba masale, fonisere masale. Masami ma ka ke wati, masami ma ka diana wati, masami te manyininga ate jaraki, masami ka ko kelengele na bela ka foni la banole Allah ta'ala. Amena nyom blasra ni kisani ndoyi. Kaira ka fo wati dolani be Allah ta'ala wole be koroto. Ah an kanime kan ndo au fo wati be bi mambla ni folila ali bi ko te kanga bonyona. Ne be mi fiye ba la me ko sebe. E kana jon do awula de. Tumado Allah ta'ala ma ajabi wati le décide folo ikana jon do wula de ibi toloma lo ni na ko sebe domi ni Allah ta'ala nyamaria di Musa Bamsoma tibla la kana fo Musa Bamsoe kwa ya denche Musa dengera ni taka la filijila. Est-ce que ni mana na kana esoro quelqu'un vient comme ça et te dit mais ton bébé là tu peux jeter ton bébé et qu'est-ce que tu diras à la personne que ça va pas dans ta tête? Mais l'ordre Allah ta'ala de nyamaria bosana kadaka Jibril meleka makoka na fo Musa Bamsoye koka Musa la filijila
Musa bamso malo ni ko labanto nyami muso le kato abolobola dena ka dem la kesu kono wala masigi kono ka dena fili jila mais Allah Ta'ala le koko ka ke mais wallahi Allah Ta'ala be koko décider Allah Ta'ala be koko nyini jonfe on preseni me kodu masa Allah Ta'ala prese mansate ayi Allah Ta'ala ni prese kaja ko bela kafoni décider ni me Allah Ta'ala bol awati malela Musa bamso idenga Musa lafili ni wati la toroya tume Musa bakan kosabe faronaka sorasu tunkeni me ka so bela kafoni laje ni dengara ni tabomina ni dencha te yoromi ni eyi dencha dogo itetoyi muso kamana gbani me aslani me est-ce que matin ata ne denga déclarer farona fe ka fo ko ne yeden sorowa ndem fana denke ala koko muso e dena fili jika ala fili jila wallahi ko do be adama den talo ado ni adama den bema Musa bamso abenana adem mabwa yerela imaginons cette séparation dene blala jila jika kabanka nyini Musa balma muso fe kwa ya denke mafle jike totala ni nde yoromi jita to na yoromi Musa bamso obe Allah Ta'ala de mawtema subhanallah jita to na fami fe obe Allah Ta'ala lema jina ni Musa yorodma Allah Ta'ala yere ka jugu Allah Ta'ala jugu ka sokono mi farauna ka pale masa Allah Ta'ala ni nabe kokela e koko no ka chien ne boy non ko yere betiena comme on le dit non c'est gâté déjà on te fait mami nya la Musa fitini makanka foko dencha do sorola on de la fili la jila jimana ni on denye fan foi fe fokana na e ala yere jugu farauna ka palela nimbele ala de kafa nimbele ala mais wallahi Allah Ta'ala tu ni keka be mima e bi toloma lo ala ko sebe tuma do fana ka problème mo nyalema enyene ka fo ko no espoir foite ko be bana e ba kadi ire ka to ko blala dajmana ka soro Allah Ta'ala ba don e ka kunyani abe lapanyami alaban ko nyuma Allah Ta'ala de bodo. Est-ce que je peux garer ici? Wati mina Musa ya yere soro farona ka palela Musa ya yere soro farona ka palela ajugu ka palela. Imaginons farona nyala Musa ka il y avait un enfant qui est caché et pourtant ne farona ka sharia denche be soro ni san kono ko ka be fara. Donc alhamdulillah rabbil alamin au kamin kala Allah Ta'ala be fait ka hera do ke Musa baye Musa bamso miriati heremina kuma na surunya bolo ma farona muso ya nata farona fe ko Allah Ta'ala deni bola Allah Ta'ala de yoro ka di awma anye ninta ka ke denye ambolo tuma do be se anna fala ka ke denye farona aka fagali wulila ka bo Musa ka Musa be kanga kashi mawu nyinina ka foko ka sindi Musa ma muso na toko ka shindi Musa ma ate son insishina Allah Ta'ala kodi ale Allah Ta'ala bena dususuma di Musa bama tumana mina atorola adem fara min kala kabala Musa balma muso sina kabo ay kone be muso do muso mi meseka sindi dema abese sona muso min sina a farona ko de muso ni mako katati la mo wole kana ja Musa balma muso le tun keneme ka kuma no luye nin keneka utadon uta kalama Musa balma muso tala abako mba dende muso na yi denja Musa ta Musa ire ya era soro Allah Ta'ala jugule ka sokono me farona farona na muso ye Musa ta o era fana kenime ka muso nyini me sindi Musa ma
Musa bana sin kelingele nambela a ofamin kela Musa bamso anato abena yere déclarer le wa ay non adnaton na chogo dumana anato le komi muso min keto sindi la dendo masarala et pourtant ana demi farala nyongona na kininkini fanga tunkabo ala ana demi farala nyongona na gbele yala makosebe ala utaala keto kola sona ya kela ana deune ni nyonche oye nyonye ka klafana aya denta ka klafana ka sindi adema ka soro tumado nintume ke domi Musa batume Musa bo abolo domi ka la filijila ni ala utaala ka nyamaria ni kala ko bayda me kumala surunya boloma Musa basse min kala farona ka palela ayo Musa taminke abolola Musa tume kashimina Musa shina ka kashi dabla muna parce que abayata beba don bamso ka chaleri ni den ka chaleri ala utaala ni chaleri flanya ngami nyona Musa sina ka lon ka fo alala anaka dengerani ya me muso min bolo ni ayi ni muso taw tekele muso yenta ayi olu shini ne talitu mankan me bolo minani ncho non me bolo berebera le lani Musa bamso ka Musa taminke jama'u kenime ka laje o yere ma don ka fo ko muso deno Musa sina ka kasidabla abba sina ka ta adusu sumana nyende mina filijila ala utaala ndenkelon le lasigi mani asina fana ka sindi adema aya de la misina aya de la balo ayere fana loge la ye ale ye deni na mon ka deni na balo ja kenime ka ayere deni la mon ka ayere deni na balo farona na musoyi donc wati doula yere nyene ka fo non ko chien wati leti non ni yere ko kele lo nyen sembo abela non moi-même je suis pas fait pour ça, je suis pas né pour ça, j'ai tout fait mais je suis toujours éprouvé et pourtant wati mina keto décourager la ala utaala yere ka ko la sona ya wati yere de boy donc anya donc a foko ala utaala abeneni e ka duwo mena anka wolelu ala utaala ba be mena anka konona fulu ala utaala nyama bela amandama kashila ala utaala wole mina sangani wati be ala utaala benin beyela mais adon ka foko ala utaala e nane sinko bela wati lebe ala utaala bola ka ko klingeli nambela donc adon ka fo duwawu ki yere ye e kana sega duwawu la bi mambla duwawu la te jabila i yere la nyina kuma sugo ko continue duwawu la adamaden ala utaala kenime ka adamaden belaje abi adamaden bedon katime adamaden yere ka ika ko be masa min bolo ika ko laba me masa wole bolo to Allah taala ko duwa ki yere ye ni Allah taala sola london na to Allah taala be na here bunda dayele ye Allah taala be na chansi bunda dayele ye inna tanime mina ko min kadiye ebe min ko ni Allah taala sona Allah taala keto akeliye kala wasake ambeye ka andiya Allah taala ka angar duwa bela ka fonimina toroya minube anka la jarabi ligbela minube anka asabari ko nyuma ko di ambela ka fonima Allah taala bulala mo kala biye lo kun ka son heremaye kana nyina da jumalo na soro be solatu ke ala karaka lombe meni jumalon sela ye solatu la chaya solatu ye muye اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نيه نشوى كلنك ألو تعالى باشوى تنكيكا نيه دووك على كراي شوى كلنك صلاتو كاي شوى كلن على فنما لا سيجيما شوى تن mais alumi yara fana ta valeri ka boni dombe ole jumalo do faraka salatu kan jumalo salatu ke ala kare sallallahu alaihi wasallam dan fe ka son herma duwa kai amma ko bi ka duwa wula ika kai ma kai ala taala duwa kai déjà mais ala taala be fele aw ye duwa sen man chaman ke akati don ka son herma aw yara fana ye here soro duwa wun kuso c'est-à-dire le prophète est déjà sauvé. Il est déjà au paradis. Il sera parmi les habitants du paradis. Il est avec ses disciples au paradis. Il est avec ses femmes au paradis. Alhamdulillah. Mais avec tout ça, ala kokwale ala yerebe solatu ke duwa ke ala karaka. Meleka ufana ma kaka. Munane ni eta kaka. Kana nyina meleka ukanime ka solatu ke ala karaka. Ala utaala mi yera yada okokwale ala yere kanime ka kaka mi duwa anika sankorota anika valeru dama.
aw minnu fana limaniyala ko ye salatu kɛ ala kɛra ye salatu bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ an yɛrɛ bɛ seli la an m'a k'a ye Allahumma salli ala Muhammad an sigini man ka so kɔnɔ an sigini man ka tapu kan an banin kɔ seli la an sigini man yɛrɛ ma an ye salatu k'a ye mais jumalon juma ye salatu la caya i seko damayira ye do fara ka salatu kan pour que Allah Ta'ala fana ye salatu caman k'i kan n'o tɛ ele k'a kɛ ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam salatu kɛni mɛ ala kɛra kan ele ma k'a kan salatu kɛni ma kan ele yɛrɛ salatu kɛ ala kɛra kan a nɛɛma ka bon e de ma kiyamalo donc i kana i yɛrɛ bali ni hɛrɛ belebele la Allah Ta'ala kɛni mɛ ka hɛrɛ dɔ don hɛrɛ dɔ kɔnɔ ye salatu k'ale Allah Ta'ala ka ciden ale ala fana mɛ hɛrɛ gbɛrɛ d'i ma donc hɛrɛ dɔ don la hɛrɛ dɔ kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko maa minnu fana mɛ salatu kɛ ala kɛra sallallahu kiyama don olu de ka surun ala kɛra la ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye fɛ ye kɛ ala kɛra masurunyamaw ye ye fɛ ye gbɛrɛ kɛra la sallallahu salatu la caya kan kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ to yan ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnin lase an ka saya feere bɛɛ la ka foni ma silama n'a ye sosegi kɛ an faw le wa an baw le wa an kɔrɔw le wa an teriw le wa sosegikɛla maa m'a bolo i furucɛ le wa i furumuso le wa i den wa an ma Ala Ta'ala dali ka ala yafa u ma an ye to ka an hakili laji waati dɔw la an ka banbagatɔw la an ye to ka o sama duwawu la duniya ka kalan kosɛbɛ souvent même tu oublies ton papa même qui est décédé duniya ka kalan kosɛbɛ souvent même tu oublies même ta maman même qui est décédée et ton papa même n'est pas encore décédé ni ta maman ele yɛrɛ bɛ ɲina n'olu kɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ o ma sa fɔlɔ et à plus forte raison n'olu yɛrɛ sa la ni yɛrɛ le duniya tagaɲa ye duniya ka kalan ne bɛ min ɲini e fɛ k'a ɲini n yɛrɛ kun fɛ waati dɔw la an ye to ka an hakili laji an ka banbagatɔw la an ye to ka duwawu kɛ o ye ninnu mako tɛ nafolo la anw fɛ bi o mako tɛ sani na anw fɛ bi ninnu mako tɛ duniya foyi la bi min nafa bɛ se o ma ka tɛmɛ ne ni e ka dafa ɲɛ kelen duwawu kan i jija bi ye juma ye lon tɔw la i hakili jigi i fa la a fɔ rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ala yafa n fa ma ala a danima ka kaburu ɲɛnamaya la ala m'i dali ye yafa ma ala ne bamuso ye sosigi kɛ ala m'i dali ye yafa ne ba ma duwawu kɛ i fa n'i ba ye ninnu fana mako bɛ ne ni e ka duwawu la duwawu yɛrɛ fana kɔfɛ waati dɔw ta n'i ye temps sɔrɔ waati min i ye to ka taa bɔ o ma kaburuso la nin fana tun ye sunnaba ye ka bɔ kɛra ka sunna la sallallahu a tun ye balili kɛ kaburu ziyara ma mais kɛra banna fana k'o kuma bɔ yen ko n tun ye aw bali ka taa bɔ kaburusow la mais maintenant sisan aw bɛ se ka taa kaburusow la ka taa bɔ aw ka banbagatɔw ma aw ye taa ka taa duwawu k'o ye a yɛrɛ fana ka kaburuso la taa a bɛ aw yɛrɛ fana hakili jigi lahara la a bɛ aw hakili jigi k'a dɔn k'a fɔ ko saya bɛ an ye to ka taa bɔ o ma mais ka taa bɔ i ka banbagatɔ ma ka taa ziyara la kaburuso la i tɛ taa ka taa duwawu ɲini o fɛ dɛ i tɛ taa ka taa o ka kaburu buguri cɛ dɛ i tɛ taa ka taa filankafoya baara foyi kɛ dɛ e bɛ taa mun kɛ dɔrɔn komi kɛra tun bɛ bɔ sɔn sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ taa baki a kaburu dɔ la a bɛ taa duwawu kɛ seyidu ferew ye a yɛrɛ tun bɛ bɔ su fɛ waati dɔ la ka taa kaburuso la ka taa duwawu kɛ suw ye duwawu bɛ kɛ suw ye o fana mako bɛ duwawu de la nin ye kɛra ka taa sila senumanba ye de temps à temps prends ton temps déplace-toi allez au cimetière ka taa duwawu kɛ i ka banbagatɔw ye o mako b'i ka duwawu la i bɛ duwawu kolo ye cogo min ye déplacer sɔn ka taa kaburuso fana na waati dɔw la ka taa duwawu ko ye i kana kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye san kɔnɔ seli le ah non anw fɛ juma le maaw bɛ taa kaburuso la ka taa ziyara la ayi a kana k'o bonda ye i seko ka kɛ don dɔ ye lolon ka nɔgɔ i ma don dɔ n'i bɛ se ka temps sɔrɔ dɔgɔkun dɔw na e bɛ se taa la ziyara la ka taa bɔ i ka banbagatɔw ma ka duwawu k'o ye k'o sama duwawu la ka d'a kan o mako bɛ duwawu le la diina ma ko foyi kɛ an ma haramu ye fo ni an yɛrɛ ye kɛwale minnu ladon haramu bonda kɔnɔ ala ma a sɔnɔyala ala ma ala yafala an bɛɛ ma olu minnu kɔnɔ anw ɲɛ o danni bɛ da yɔrɔ min na nin dɔw ta kɛlen m'o ka arijinɛ so fɔlɔ ye dɔw yɛrɛ ta kɛlen m'o ka jahanama so fɔlɔ ye anw m'a dɔn an selila an silamaɲɔgɔnw kan an taalen bilasira kaburusow la o y'o ka kaburuso ɲɛnamaya damina o y'o ka kaburu ɲɛnamaya damina a dɔw ta diyal'o la wa a dɔw ta ma diya o la wa ne ni e tɛ nin foyi kalama mais pour que a ye diya o la pour que hali n'a sɔrɔ balo bɛ dɔw kan Ala Ta'ala y'a kɛ nɛɛma y'o kan o de ye duwawu ye duwawu min bɔtɔ ne ni e yɔrɔ k'a ɲɛsin o ma ka d'a kan duwawu ye fɛn ye a nɛɛma bɛ se banbagatɔw ma a
abe ke sababu ye ala taala bo jidi hinani nema chamana ala ma ala ya falanka bamba to bela ka fonima minu yara fana me docteur sola ni wati nyona wala ni docteur yo condamné ka foko te na bolala ama foye. Oui, les femmes peuvent aller au cimetière. Quelqu'un demande si les femmes peuvent aller. Oui, bien sûr. Une femme peut elle peut aller. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était de passage au cimetière. Il y avait une femme qui était là-bas, elle pleurait. Le prophète dit à la femme, mais arrête de pleurer, arrête de pleurer. La femme avait perdu quelqu'un qui était tellement subhanallah. Atunya madole salama mami nafaka beaucoup sebe. Kera ko ama sallallahu alayhi wa sallam ko sabari kasi dabla. Muso ni loni tume kaburuso le lawo. Muso beta kaburuso la kata ziara la. Ayo bon islam ya ka boto min fo kashi yorote kule yorote ay ta doron kata duwa uke sutara bunda kono. Ala kera muso Aisha radhiyallahu anha ako ala kera ni antala ankakan ka mun fo ani mun foli kakan do oba yara ka fo chewa komi muso wa kata ziara la kaburuso la kata boy ka bamato ma ka duwa ko ye duwa senman ko ye ka ke sutara kono odiken surtout muso la kaw. Donc ala kera ko ayafa muso ye ki sabari muso ma son kera sorola kata ko fesa ma do nana fa muso ko chami ki ma ki sabar ke si ba do ko ala kera le tume muso fana nana kara fo kera ko ka yafa ka ma do ala kera ko muso ma ko sabari de na mogoma wati le la na fo la ke sabari kun folo la. Donc anye duwo kan ka bamba to ye hakilla di kan ko sabe saya ke lambema ni min fama sa o basala ni min ba masa o fasala. Donc anye duwo ko ye bi anye duwo ko ye wati be enfana an kanu nyon kelingile na kenime kan mafle ni fasaya seloma wala mabasaya seloma wala mafurumuso saya seloma wala mafuruche saya seloma wala maden saya seloma tenemuso saya ni burin saya ame duwo ka bamba to be ka ala ya fa bema ka ala hino bela ka an yere fana labe jana talunche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.